हेलो एवरीवन मो जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपनको स्वागत करुच्ची आमे पॉलिटिकल साइंस पढ़ुथिले एवं सेथिरे मध्ये यूनियन गवर्नमेंट देखुथिले यूनियन गवर्नमेंट भितर आमे कवर कलेनी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एवं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आज आमे पढ़िबा पार्लियामेंट विषय रे ओके पार्लियामेंट विषय रे पढ़िबा पूर्वरु गोटे जिंस आपनको म कहि रखिबी देखंतु देखंतु प्रथमे हमर कोन देइछि सिलेबस रे ना हमर सिलेबस रे देइछि आमे पढ़िबा यूनियन यूनियन गवर्नमेंट विषय रे सिलेबस रे आपनकर मेंशन अछि यूनियन गवर्नमेंट ओके ताले यूनियन गवर्नमेंट कोन प्रथमे जानिबा यूनियन गवर्नमेंट कोन हमर जोटा आमे देखिबा हमर विभिन्न स्टेट रे स्टेट गवर्नमेंट अछि जहा लॉ बनौचंती हमकु हम पई विभिन्न स्कीम आनुचंती रूल करूचंती सेमिति यूनियन रे सेंटर रे मध्ये गोटे गवर्नमेंट अछि हम ताको यूनियन गवर्नमेंट बोली कहूचे ए यूनियन गवर्नमेंट टा हमर आसुची को पार्ट रे ना यूनियन गवर्नमेंट आसुची पार्ट भी पार्ट 5 अंडर रे ओके यूनियन गवर्नमेंट भितरे आमे देखिबा किछि अछंती एग्जीक्यूटिव यूनियन गवर्नमेंट रे अछंती किछि एग्जीक्यूटिव ओके सेमिति एग्जीक्यूटिव रा आमे पढिथिले प्रथमे जते मु इंट्रोडक्शन देइथिली एग्जीक्यूटिव रा आर्टिकल हमर आसीबो आर्टिकल 52 रु नेकी 78 पर्यंत यूनियन एग्जीक्यूटिव ये होचंती हमर यूनियन एग्जीक्यूटिव सेमिति आसीबे किछि लेजिस्लेटिव ए वर्ड गुडा निश्चय भाबरे आपण सुनिथिबे लेजिस्लेटिव ओके लेजिस्लेटिव रो आमे जदि देखिबा लेजिस्लेटिव रो सेमिति आर्टिकल हमर आसी जिवो ये 78 देखंतु सरला प्रथमटा आमे एग्जीक्यूटिव देखिले कोन 52 रु 78 रे सरला ये सेमिति आरंभ हबो हमर 79 रु अप टू 1 2 3 इजी 1 2 3 मन रखिया को ताहले प्रथमे आमे देखिले यूनियन एग्जीक्यूटिव तापरे लेजिस्लेटिव तापरे आसीबो हमर जुडिशियरी तापरे आसीबो कोन ना जुडिशियरी जोटा कि आपनकर सिलेबस रे सबु जाक मेंशन अछि ओके आमे यूनियन गवर्नमेंट पढुचे माने ए तीनटा सारा को हमको कवर करिया को पड़िबो सेमिति जुडिशियरी आमे जदि देखिबा तार आर्टिकल आसी जिवो ये 123 रे सरला 124 टारु आरंभ हबो एवं 147 पर्यंत जिवो 147 जुडिशियरी आसला 124 टू 147 ओके ताहले ए एग्जीक्यूटिव भितरे किए किए आसुचंती एग्जीक्यूटिव भितरे आमे देखिले नंबर 1 प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव होचंती प्रेसिडेंट आउ किए यूनियन एग्जीक्यूटिव आउ जणे होचंती हमर भाइस प्रेसिडेंट मध्य होचंती जणे एग्जीक्यूटिव सेमिति नंबर 3 रे आमे जदि देखिबा प्राइम मिनिस्टर नंबर 4 रे आसीबे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं नंबर 5 रे आमे जदि देखिबा किए होचंती हमर यूनियन एग्जीक्यूटिव ना अटॉर्नी जनरल ओके ताहले प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ये यूनियन एग्जीक्यूटिव रो अंतर्भुक्त आमे प्रेसिडेंट को विषय पढ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर पढ़ीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़िले अटॉर्नी जनरल सिलेबस रे देई नाही किंतु हमें ताको परे कवर करबा वर्तमान प्रथमे आमे सिलेबस को आगो फोकस करूचे तापरे हमर रही गले भाइस प्रेसिडेंट होचंती हमर राज्य सभा रो चेयरमैन तेनु हमें पार्लियामेंट पढ़िले राज्य सभा आज पढ़िबा सेई भितरे हमें ताको कवर करबा ओके सेमिति आपण लेजिस्लेटिव भितर हमें ताले कोन देखिबा ना लेजिस्लेटिव भितर हमें पढ़िबा पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव भितर हमर आसीबो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव रो अर्थ होउची आईन बनेबा कानून बनेबा लॉ बनेबा रो दायित्व कहार तार काम होउची पार्लियामेंट रे सेमिति हमें प्रेसिडेंट को विषय रे पढ़िबा काहे कि ना पार्लियामेंट रो प्रेसिडेंट मध्य पार्ट एठी हमें राज्य सभा विषय रे पढ़िबा एवं लोकसभा विषय रे पढ़िबा ओके एवं लोकसभा विषय रे पढ़िबा ए तीनटा पार्लियामेंट रे कवर हबो एवं आर्टिकल 72 टू 123 एथिरे जाउची सेमिति जुडिशियरी रे हमें कोन पढ़िबा जुडिशियरी रे हमें पढ़िबा सुप्रीम कोर्ट ओके एतिकी कंप्लीट करले हमर यूनियन गवर्नमेंट कवर हे जाउची ताहले हमें सीरियली जाउचे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सरिला आज हमें पढ़िबा कोन ना पार्लियामेंट ओके एवं पार्लियामेंट रे हमें जानिले हमर रहउचंती प्रेसिडेंट रहउचंती राज्य सभा एवं लोकसभा विषय रे पढ़िबा ओके चलंतु जिबा स्लाइड को स्लाइड रे जानिबा जे पार्लियामेंट ताहले कोन आमे जो पढ़िबा जे पार्लियामेंट रे लॉ बना होउची किंतु ताको आमे जदी ओडिया रे कहिबा पार्लियामेंट को हमर कुहा जाय कोन ना संसद पार्लियामेंट को आमे संसद बोली को एवं पार्लियामेंट रो डेफिनेशन जदी देखिबा
ए पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव ऑर्गन। ओके, ताहले लेजिस्लेटिव बॉडी रो अर्थ होउची लॉ बनेइबार अधिकार। ब्रैकेट रे देखि पारुथबे लॉ मेकिंग कैपेसिटी कहार अछि। एबे जदि लॉ हमर विभिन्न प्रकार लॉ अछि माने कोन रूल अछि जे रास्तार बाम पटे चलिबा, ट्रैफिक नियम को मानिबा, एउ छोट छोट नियम हला। आहुरी भी जेते सारा लॉ जेते सारा रूल्स रेगुलेशंस अछि ताको बनौची किए ना लेजिस्लेटर हमर जो रहिला पार्लियामेंट रे बना होउची एवं तांको ही कहा जाउची सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। काहाकू नेइकी बनिची कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ताले काहाकू काहाकू नेइकी हेइची ना किछि रिप्रेजेंटेटिव्स अछंती जो माने कि इलेक्टेड हेइकी जाइचंती, माने लोक माने डायरेक्टली ताकू वोट देइचंती जो माने कि होचंती हमर लोकसभा रो मेंबर। ओके, हु डेलिबरेट ऑन नेशनल इश्यूज, से माने लॉ पास करिवे, कंट्रोल द गवर्नमेंट फाइनेंस एंड ओवरसीज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। आमे प्रथमे जो एग्जीक्यूटिव देखले से एग्जीक्यूटिव माननकु मध्य माने कोन करिवे ना तांकू ओवरसीज करिवे। ओके, ताहले आमे जानिले पार्लियामेंट कोन, पार्लियामेंट जाहाको आमे ओडिया रे संसद कहूचु एवं तार काम होची सी होची ओटे लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ बनेइबा तांकर काम एवं तापरे एग्जीक्यूट ताकू किए करिवे एग्जीक्यूटिव माने। ओके, देन इट रिप्रेजेंट्स द पीपुल, ये लोक मानकु रिप्रेजेंट करे एवं गवर्नमेंट को होल्ड करे अकाउंटेबल, ये आम विश्वसनीय, आमे ताकू विश्वास करि परिबा एंड एन्श्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। जेहेतु हमर गवर्नमेंट आमे कोन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तेनु लोक मानकर शासन, लोकतंत्र शासन, तेनु ए पार्लियामेंट लोकंकर हित पई काम करे, एमिति लॉ बनाए, एमिति रूल्स रेगुलेशंस बनाए जोडा कि लोकंक पई जरूरी आवश्यक, गोटे स्मूथ फंक्शनिंग कंट्री रे गोटे भलो भाबरे केमिति रन करिवो, भलो भाबरे देश केमिति चालिबो ता पई एप्रोप्रिएट लॉ दरकार, ठीक नियम कानून दरकार एवं ताकू प्रणयन किए करे पार्लियामेंट करे। तार आर्टिकल आमे जदि देखिबा 79 रु 122। अच्छा, गोटे गोटे जगह आपण देखिबे 122 पर्यंत लेखा होची आ को जगह रे 123 मध्य थाए। ओके, ताले मन रखिबे 79 टू 122। पार्ट भी पार्ट 5 आसुची पार्लियामेंट अंतर्गत एवं इट फॉलोज वेस्टमिन्स्टर मॉडल। मन रखिबे आमर पार्लियामेंट ता को मॉडल को फॉलो करे ना वेस्टमिन्स्टर मॉडल, जोटा कि ब्रिटिश पैटर्न। वेस्टमिन्स्टर मॉडल ता होची गोटे ब्रिटिश पैटर्न। ता माने कोन ना ऊपरे आमर रहिबे, टॉप रे रहिबे आमर ब्रिटिश पैटर्न। आमे जदि देखिबा ऊपरे तांकर रुहंती क्राउन बा जिए राजा जे शासन करंती, तापरे तांकर तांकर अपर हाउस रहे। ओके, अपर हाउस गोटे रहे एवं नेक्स्ट होची लोअर हाउस। ओके, लोअर हाउस तो एई मॉडल टाको कहा जाए वेस्टमिन्स्टर मॉडल, जहा को कि आमे फॉलो करूछु। तेनु आमे जते बेले फॉलो करूछु आमर सेमिति जदि देखिबा ऊपरे जेहेतु तांकर क्राउन होचंती टॉप पोजीशन, तांकर सेठी राजांकर पोजीशन ऊपरे, किंतु आमर एठी प्रेसिडेंट को पोजीशन ऊपरे। ओके, आमर सभन कंट्री तेणु ये प्रेसिडेंट रहिले, तापरे अपर हाउस आमर राज्यसभा, लोअर हाउस होची लोकसभा। ओके, तो एई भଳି भाबरे एई पैटर्न टाको आमर वेस्टमिन्स्टर पैटर्न ऑफ मॉडल कहा जाए, जोटा कि ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो करूची। ताहले आमे जदि कंपोजिशन देखिबा काहाकू नेई कि पार्लियामेंट गठित हेची, ताहले पार्लियामेंट रे मुख्यतः आसुचंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एवं राज्यसभा। ताहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रथमे देखिबा। ओके, प्रेसिडेंट जेहेतु आमे ऑलरेडी कवर करि सारी जे, एबे खाली सम्यक धारणा तांको विषय रे आमे गेन करिबा, केवल पार्लियामेंट रो पर्सपेक्टिव रु प्रेसिडेंट कर कोन दायित्व एवं कर्तव्य रहिছে ताकू जानिबा। ओके, सेथिरे आमे तांकर इंपोर्टेंट फंक्शंस एंड तांकर पावर एंड फंक्शंस देखिले, तांकर डिफरेंट आर्टिकल सबु जाक प्रेसिडेंट को विषय रे आमे फर्स्ट क्लास रे डिस्कशन कले। आजि केवल पार्लियामेंट रे तांकर कोन भूमिका रहिछि ताकू देखिबा, ता सहित प्रथमे आमे राज्यसभा कवर करिबा, तापरे जिबा लोकसभा। देखंतु प्रेसिडेंट किए ना, प्रेसिडेंट होचंती, प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट। ये जते बेले आमे प्रथमे प्रेसिडेंट क्लास पढिथिले भी तांकू केमि तांकर क्वालिफिकेशन रे आमे पढिथिले जे सी कोनोसी भी हाउस रो मेंबर हेई नथिबे, ना ही लोकसभा रो ना ही राज्यसभा रो। मने रखिबे नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ही डज नॉट सिट एवं सिए मध्य बसंती नाही कोठी पार्लियामेंट रे टू अटेंड इट्स मीटिंग। सिए पार्लियामेंट रो कोनोसी मीटिंग रे भी बसंती नाही। ताहले आमे तांको पार्लियामेंट रो गोटे पार्ट काहे की कले, सेटा मध्य क्वेश्चन आमे मन रे आसीबो। जदि से कोनोसी हाउस रो मेंबर नुहंती, जदि से पार्लियामेंट रो मीटिंग रे मध्य बसी परिबेनी, ताहले से काहे की गोटे पार्ट हेले पार्लियामेंट रो, सेटा लिखा हिची ना स्टिल ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तथापि प्रेसिडेंट होचंती जणे इंटीग्रल पार्ट पार्लियामेंट रो। काहे की देखंतु तळे लेखा हला, काहे की ना बिल पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ पार्लियामेंट।
ओके ताहले जे कोनोसी भी बिल पास हो पारित हो तांकर बिना आसेंट रे तांकर बिना माने कोन अनुमोदन रे सेटा लॉ बनि परिबनी एक्ट हेई परिबनी ओके देखंतु जोगुडा कि हमर राज्य सभा किंबा लोकसभा रो मेंबर अछंती एमानकर काम कोन ना एमाने कोनोसी गोटे बिल पास करिवे एमाने मिसी कि बोथ कोन करिवे ना गोटे बिल पास करिवे एवं जदि कोनोसी बिल प्रथमे लोकसभा रे सेटा इंट्रोड्यूस हेजी तो राज्य सभा को आसीबो ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହେଇଛି ସେ ଲୋକସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଓକେ ଉଭୟ ହାଉସ ରେ ଗଲା ପରେ ଉଭୟ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ପରେ ରାଜି ହେଲା ପରେ ସିଏ ଯିବ ବିଲ୍ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆସେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆସେଣ୍ଟ କଲେ ବିଲ୍ କୁ ତାହେଲେ ସେ ବିଲ୍ ଟି ଲ ବନିବ ବା ସେ ବିଲ୍ ଟି ଆକ୍ଟ ହେବ ବା କାନୁନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ କେତେବେଳେ ଲ ବନୁଛି କେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ ହଉଛି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆସେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯଦିଓ ସେ କୌଣସି ବି ହାଉସ ର ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି ଯଦି ବା କୌଣସି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସିଟିଂ ରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଆକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ବୁଝିଲା ଏବଂ ସିଏ କଣ କରିପାରିବେ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢିଥିଲେ ସେ ବିଲ୍ କୁ ଆସେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେ ରିକନସିଡର ପାଇଁ ପଠେଇ ପାରିବେ ସେ ବିଲ୍ କୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିପାରିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କର ଭିଟୋ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ପକେଟ ଭେଟୋ ଏ ସବୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଛେ ଓକେ ତାପରେ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଫଙ୍କସନ କଣ ନା ଫଙ୍କସନ ତାଙ୍କର କଣ ରହିଛି ନା ହି ସମନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରରକ୍ସ ବୋଥ ଦ ହାଉସ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଉସ ର ମାନେ ତାକୁ ଡାକିବା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଉସ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାର ଯେତେବେଳକୁ ସେସନ ବସେ ଅଧିବେଶନ ଯେତେବେଳକୁ ବସେ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ତାକୁ ସମନ କରନ୍ତି ସମନର ଅର୍ଥ ତାକୁ ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରରୋଗ ମାନେ ତାକୁ ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଓକେ ଏଣ୍ଡ ଶେଷ ମାନେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ସିଏ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି ହି ଡିଜଲ୍ଭ ଦ ଲୋକସଭା ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଲୋକସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବେନି କାହା କଥା ଅନୁସାରେ କରିବେ ନା ଯଦି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ ଲୋକସଭାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରାଯାଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ କହିବେ କାହିଁକି ଡିଜଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଓଭିୟସଲି ଯଦି ତାଙ୍କର नो କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆସିଲା नो କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆସିଲା କୌଣସି ମେମ୍ବର ବିଷୟରେ ତା ମାନେ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଶୋ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଦରକାର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କେତେ ନା 50% ଏବଭ ରହିବା କଥା ସିଟ୍ ଯଦି ତାଠୁ କମ ରହୁଛି କୌଣସି କନଫିଡେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ କେସରେ ସେ ଲୋକସଭା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ଟ ହେବ ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଡିଜଲ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ହିଁ ସିଏ ତାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଇନ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ नेक्स्ट आम जदि देखा सी कौन करती आड्रेस बोथ द हाउस उभय हाउस को सी आड्रेस करती इश्यूज ऑर्डिनेंस व्हेन दे आर नॉट इन सेशन भेरी भेरी इंपोर्टेंट जेते बेलू सी सेशन रे नाही अधिवेशन रे नाही कोनोसी हाउस सेते बेले सी चाहिए कौन करेंगे जॉइंट सेशन डकेइबे जॉइंट सेशन सी केते आमर साधारणतः सेशन केते बसे ना आमर तीन सेशन अच्छी आम आग को पढ़ा क्लीयरली गोटे हूँ आमर बजेट सेशन आउ गोटे हूँ आमर मनसून सेशन आउ गोटे हूँ विंटर सेशन ओके बजेट सेशन टा 4 मंथ पाई हुए सेमिति मनसून सेशन टा 3 मंथ पाई एवं विंटर सेशन जदि देखिबा 2 मंथ पाई हुए ओके ये आमर फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे पर्यंत चले जून रे कोनोसी सेशन न थाए सेमिति जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर पर्यंत हुए ये पुणी अक्टोबर अक्टोबर रे किछि न थाए नवेम्बर डिसेम्बर रे हुए ओके एबे याक किछि मन रखिया दरकार नै हमें आगो को पुणी बजेट पार्लियामेंट रो जेतिकी अधिवेशन बसे ता विषय हमें पढिबा खाली एबे मन रखंतु जेतिकी भी ता माने हमें देखिले एटी तीनटा सेशन हमरो बसुची ओके दुईटा बे तीनटा सेशन बसे ता व्यतीत जदि कोनोसी अधिवेशन बसी नाही एवं प्रेसिडेंट अनुभव करूचंदी जे एबे कोनोसी गोटी बिल पारित हेबा निहाती जरूरी सेही समय रे से कोन करिवे ना जॉइंट सिटिंग डकई पारिबे से ऑर्डिनेंस जारी करि पारिबे ओके ऑर्डिनेंस जारी करेंगे अध्यादेश जारी करेंगे अर्जेंट तांको डाकिबे ठीक अच्छी तापरे एतिकी ही हमर जानिबार थिला प्रेसिडेंट को विषय रे एबे जिबा देखिबा राज्यसभा को कौन कहा जाए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट मध्य कहा जाए
ତାକୁ ଅପର ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କାଉନସିଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ଅପର ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାର ମାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ମାକ୍ସିମମ୍ ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେ 250 250 ରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେନି ଏବଂ 250 ରୁ ବି 238 ଏମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ 12 ମେମ୍ବରକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନୋମିନେଟ୍ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର। 12 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଏବଂ 230 ହଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ ନା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର। ଓକେ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର। ସେମାନେ କେମିତି ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର। ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ଟା ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ସନ। ଯୋଉ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭୋଟ ଦେବେ ଲୋକସଭାର ଯିଏ ମେମ୍ବର ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ। ତାହେଲେ କିଏ କରନ୍ତି, କୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ନା ଉଭୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀର ଯୋଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ରହିଲା ଏବଂ ସେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ସେଇମାନେ କଣ କରିବେ ଡିସାଇଡ କରିବେ, ସେଇମାନେ ସେଇ ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ତା ମାନେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିରେ 147 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ତାହେଲେ ଏଇ 147 ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ କିଏ ହେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ 147 ମେମ୍ବର ଭିତରୁ କାହାକୁ ବାଛିବେ, ସେଇଆ ନୁହେଁ, ସେ ନର୍ମାଲ କିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ମତେ ବି ଚାହିଁଲେ ବାଛି ପାରିବେ। ଓକେ, ତାହେଲେ 147 ମେମ୍ବର ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁ ତାଙ୍କର 140 ସରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁ ବା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀରୁ ସେମିତି ସେମାନେ ପଠେଇବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି। ଯଦି ଆମର 147 ମେମ୍ବର ତାହେଲେ କଣ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତ ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀରୁ ସରି ଏଟା ଆମର ସିଟ୍ ଆମର ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିରେ 147 ସିଟ୍ ଅଛି, ତ 147 ମେମ୍ବର ମାନେ ଆମର କେତେ ଜଣକୁ ପଠେଇବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନା ଆମର ଟୋଟାଲ 10 ଜଣକୁ ସେମାନେ ପଠେଇ ପାରିବେ, 10 ଜଣକୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁ 10 ଜଣ ହିଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ, ସେଟା ପପୁଲେସନ ହିସାବରେ ଡିସାଇଡ କରାଯାଏ। ଓକେ, କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ର କେତେ ପପୁଲେସନ ସେଇ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଲୋକ ଯିବେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ ବାଇ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ କୁ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତି ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର 3ଟା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମେମ୍ବର ଯାଆନ୍ତି, କଣ କଣ ନା ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ହୁଏତ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଢିଥିଲେ କିମ୍ବା ଏମପି କାହା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଢିଥିଲେ କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ, ଆପଣ ଆଡ କରିନେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟ। କେବଳ ଏଇ 3ଟା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ମେମ୍ବର ଯାଆନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, କାହିଁକି ନା କେବଳ ଏଇ 3ଟି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀର ହିଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି ନିଜର। ଓକେ, ଏଟା ବି ପପୁଲେସନ ହିସାବରେ ହିଁ ଡିସାଇଡ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି ତ ସେ ମେମ୍ବର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବରକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରି ପଠାନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ଓକେ, ସେମିତି ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ଓଡିଶାର 10 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଏବଂ ଏଟା ଡିସାଇଡ କରାଯାଏ ପପୁଲେସନ ହିସାବରେ। ସେମିତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ ର ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିପାରେ ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ କାହାର ବା ଅଧିକ ମେମ୍ବର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ର ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ୟୁପି ର। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଯଦି ଦେଖିବେ 16ଟା ସିଟ୍, ଗୁଜରାଟର 11ଟା ସିଟ୍, ଓଡିଶା ତ ଦେଖିଲେ 10ଟା, ଆସାମର 7, ଝାରଖଣ୍ଡ 6, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 4, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 3, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ପୁଡୁଚେରୀ, ତ୍ରିପୁରା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ। ସେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା 19, 19, ବିହାର 16, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 11, ଆମର 10, ରାଜସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ 10ଟା ସିଟ୍, ପଞ୍ଜାବ 7, ଛତିଶଗଡ଼ 5, ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଥରେ ପଢିଦେବେ, ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 247ଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଅଛି, 245 ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଆମର 245 ଜଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 245 ଏଠି ଆମର କଣ ଲେଖାଗଲା ଟୋଟାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିଜ, ତାହେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଆମର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କେତେ, ଟୋଟାଲ ମାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆମର ରହିପାରିବେ 250, ମାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ରହିପାରିବ 250, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଛନ୍ତି 245। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 245। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବେ ବା ଏମପି ହେଇପାରିବେ।
ସିଏ ସିଟିଜन ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ 30 ଇୟର ହେଇଥିବ, 30 ବା ଏବଭ ଇୟର ହେଇଥିବ ଏବଂ ନଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ଏନି ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ ବିଜନେସ୍, ସିଏ କୌଣସି ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଟେନୁଅର ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡେ ପ୍ରାୟତଃ ଟେନୁଅର ଉପରେ ବି ମାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡେ। କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ କେସ୍ ଏଥିରେ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ବଡି, ଯେହେତୁ ଏଟା ଆମର କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାଟା ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ବଡି ଏବଂ ଲୋକସଭା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକସଭାକୁ କୁହାଯାଏ ଟେମ୍ପରାରୀ ବଡି। ଟେମ୍ପରାରୀ ମାନେ କଣ ନା ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। 5 ଇୟର ହେଲା ମାନେ ଲୋକସଭାର ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ, ଲୋକସଭା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପୁଣି ନୂଆ ଲୋକସଭା ପୁଣି କ୍ରିଏଟ ହବ, ମାନେ ନୂଆ ଲୋକସଭା ମେମ୍ବର ପୁଣି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା କହିବା ସିଏ କେବେ ବି ପୁରା ଡିଜଲ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁ ମେମ୍ବର ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ବଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ତାହେଲେ କେମିତି ମେମ୍ବର ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ନା 1/3 ମେମ୍ବର ରିଟାୟାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତି 2 ଇୟରରେ, ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ମେମ୍ବର ରିଟାୟାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯଦି ପଡିବ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ, ଟେନୁଅର ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ କାହାର ଟେନୁଅର ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ପଚାରିବ, ନହେଲେ ଟେନୁଅର ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବ। ଓକେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟେନୁଅର ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭାର କୌଣସି ଟେନୁଅର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ବଡି, ଇଏ କେବେ ବି ଡିଜଲ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ଇଏ କେବେ ବି ଡିଜଲ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟେନୁଅର ରାଜ୍ୟସଭାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେମ୍ବର ତ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତିନି, ସେମାନେ ତ କେବେ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ନା। ମେମ୍ବର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର 6 ଇୟର ହଉଛି ଟେନୁଅର। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା 1/3 ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବେ 2 ଇୟରରେ, ପୁଣି 1/3 ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବେ ଆଉ 2 ଇୟରରେ, 1/3 ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବେ ପୁଣି 2 ଇୟରରେ, ଏମିତି ଏମିତି ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେସନ କରୁ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର 6 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର ଟେନୁଅର। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବରଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କେତେବେଳେ ହୁଏ। ଯଦି ଓଭିୟସଲି ତାଙ୍କର ଯଦି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେବ, କିମ୍ବା ସେ ଯଦି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ରେଜିଗ୍ନେସନ ସେ କାହାକୁ ଦେବେ ନା ଟୁ ଦ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ତାଙ୍କର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର୍ସକୁ ସିଏ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବେ। ଲୋକସଭାର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସ୍ପିକର କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର୍ସକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା। ମନେ ରଖିବେ, ଇଫ ହି ବିକମ୍ ଓକେ, ତାହେଲେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଓକେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା। ଏଇ କେସରେ କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କର ପଦ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିବ ଯଦି ଡେଥ୍ ହଉଛି, ଯଦି ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ ହଉଛି ଇଫ ହି ବିକମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମେମ୍ବର ଅଫ ଲୋକସଭା, ତାହେଲେ ସେଇ ମାନେ ଲୋକସଭା ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର, ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ, ଏମପି, ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାର, ରାଜ୍ୟସଭାର, ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲି ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭା ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଯିଏ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, ଓକେ, ରାଜ୍ୟସଭାର ଯିଏ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହବ ନା ଯେତେବେଳକୁ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୋମିନେଟ ହେବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ସିଏ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ହେବେନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ରାଜ୍ୟସଭା କିମ୍ବା ଲୋକସଭା କୋଉଥିର ବି ସେ ମେମ୍ବର ନଥିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଓଭିୟସଲି ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ପଦବୀରୁ ରିଜାଇନ ଦେବେ। ଓକେ, ଏବଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ତାଙ୍କ ପଦ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ହେଇ ନଥିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ଯଦି ସିଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ଲୋକସଭା ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଲୋକସଭାର ଯଦି ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି, କେବେ ବି ବୋଥ ହାଉସର ତ ମେମ୍ବର ଜଣେ ହେଇପାରିବେନି, ଆଇଦର ରାଜ୍ୟସଭା ଅର ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହେବେ। ଯଦି ସେ ଅଲରେଡି ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବରରୁ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ ରିଜାଇନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପଦ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କେସରେ ମେମ୍ବର ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭାଙ୍କର ପଦ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ନା ଇଫ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ଡାଇଜ, ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ଦେୟାର ସିଟ୍ ଇଜ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ, ଯଦି ଡେଥ୍ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ କୁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଟ୍ରିଗରିଂ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ, ସେତେବେଳକୁ କଣ ହବ ନା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଟା ମାନେ 5 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ନା, 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଜେନେରାଲ କେସ୍ କଥା କହୁଛି, ଆମର ଯୋଉଟା କି ଲୋକସଭା କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 5 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ନା ତାକୁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ବୋଲି କହୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହାର ଡେଥ୍ ହଉଛି,
ओके सेते बेलकू किंबा एटा आमे राज्यसभार मेंबर को तांको बाछिथिले तांकर कार्यकाल जेतिकी वर्ष थिबो आमे जो देखिले राज्यसभार मेंबर कर तांकर 6 वर्ष रहुची किंतु मने करा जाऊ 3 वर्ष रे तांकर डेथ हे गला 3 वर्ष भितरे ताहले तांको पद भैकेंट रहिबो सेते बेलकू पुणी कोन हबो ना नुआ आनिबा पई नुआ मेंबर को इलेक्ट करिबा पई जो इलेक्शन हुए ताकू बाय इलेक्शन कुहा जाय ताकू कोन कुहा जाय सेटा जनरल इलेक्शन न कहि की बाय इलेक्शन कुहा जाय ओके टू फिल द वैकेंसी ऑफ द रिमेनिंग ऑफ देयर टर्म एठी गोटे जिंस मने रखिबे जे ये जिए नुआ व्यक्ति एबे आसिले सीए आउ नेक्स्ट 5 वर्ष कि 6 वर्ष पई रहिबेनी ओके सीए आउ 6 वर्ष पई न रही की जेहेतु प्रथम व्यक्ति 3 वर्ष परे तांकर डेथ हला सी ये रिमेनिंग पीरियड पर्यंत रहिबे आउ 3 वर्ष परे यांकर कोन माने तांकर पीरियड कंप्लीट हे जिवो ओके वैकेंसी फॉर द रिमेनिंग ऑफ देयर टर्म प्रोवाइडेड द रिमेनिंग टेन्योर इज 1 year or more ओके सेटा 1 year भी हेई पारे ताठो अधिक भी हेई पारे तापरे देखिबा ओथ तांको शपथ पाठ किए करांती ना तांको शपथ पाठ करांती हमर जे इलेक्शन कमिशन फॉर दिस पर्पज अच्छा बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमिशन ता माने इलेक्शन कमिशन जो लोकन को ऑथराइज करिवे जहा को कहिबे जे माने एई व्यक्ति ही माने इलेक्शन कमिशन जहा को कहिबे सेई व्यक्ति को सम्मुख रे ही माने से कोन करिवे ना ओथ देबे शपथ पाठ करिवे ओके इलेक्शन कमिशन को आगरे नुहे सी जहा को कहिबे ठीक अछि तापर हमें जदी देखिबा प्रिजाइडिंग ऑफिसर माने जी हमर सेशन को स्टार्ट करिवे एंड करिवे सेशन को प्रिजाइड करंती लीड करंती गाइड करंती तांको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कुहा जाय एवं राज्य सभा रे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चेयरमैन कुहा जाय से सीए होचंती हमर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताहले दीटा माने पोजीशन सेम जिंस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट दी जण जणे व्यक्ति ओके तापरे नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ओके मु कहली आपन को जे वाइस प्रेसिडेंट कोनोसी ये राज्यसभा कोन लोकसभा रो भी मेंबर हे नथिबे कोनोसी भी हाउस रो मेंबर हे नथांती ओके तापरे द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑब्वियसली जेहेतु चेयरमैन जी वाइस प्रेसिडेंट सीए ताहले आपण वाइस प्रेसिडेंट को जदी आउट करूचंती ताहले ही से चेयरमैन आउट हेबे बा रिमूव हेबे ओके ताहले दीटा पद जेहेतु जनक पई तेनु जदी से चेयरमैन पदरु रिजाइन दउचंती मध्ये से वाइस प्रेसिडेंट रहिबेनी किबा वाइस प्रेसिडेंट जदी रिमूव करा होची ताहले भी चेयरमैन भाबरे से कार्य करि परिबे नाही he cannot vote in first instance ये प्रथम रो वोट देई परिबे नाही माने हमर राज्य सभा रे जते बेले वोटिंग हुए सेते बेलकू ये जेहेतु प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये वोट दियंतिनी किंतु बेले बेले दियंती को केस रे ना जते बेले टाई हे जाए जते बेले इक्वल हे जाए आउ जणको वोट रो आवश्यकता थाए सेही समय रे से दियंती ओके सेटा ही लिखा हेची he cannot vote in first instance can vote ताले केते बेले वोट देबे इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट जते बेलकू टाई हे जाए जेतेबेले इक्वालिटी आसी जाए सेही समय रे से वोट दियंती ओके तापरे नेक्स्ट देखिबा द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिजाइड से प्रिजाइड करि परिबेनी ओवर ए सिटिंग ऑफ राज्यसभा आज इट्स चेयरमैन व्हेन ए रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर द कंसीडरेशन जदिओ सी राज्यसभा चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट एवं तांको काम ही होची सेशन को प्रिजाइड करिबा तथापि से को केस रे सेशन को प्रिजाइड करि परिबेनी जेतेबेले तांको आउट करिबा पई जेतेबेले तांको हटेइबा पई माने प्रोसेस आरंभ हे जायछि तांको पई रिमूवल प्रोसेस जेतेबेले आरंभ होइछि ता माने तांको नारे किछि कंप्लेन अछि ताहले से सेही समय रे आउ प्रिजाइड करिवे नाही किंतु ही कैन बी प्रेजेंट एंड स्पीक इन द हाउस किंतु से प्रेजेंट रही परिबे माने हाउस रे जहां भी डिसीजन निया होछि से ताको सुनी परिबे एंड स्पीक तांकर कहिबार अधिकार अछि सेतरे से किछि कहि परिबे किंतु सेशन को प्रिजाइड करि परिबे नाही and can take part in its proceedings without voting आ गोटे जिनस मने रखिबे सुनिबे देखिबे बसिबे सबु करिवे किंतु जदि कोनोसी माने कार्य कोनोसी बिल रे से सेते बेलको वोट करि परिबेनी मेनली तांकु एबे आउट करा होउची तांको रिमूव करा जाउची माने सेथिरे मध्ये वोटिंग प्रोसेस थिबो तांकर निजर रिमूवल प्रोसेस रे से निजे केमति वोटिंग करिवे ओके ताहले से देखिबे प्रेजेंट रहिबे कथा कहिबार अधिकार अछि सुनिबे सबु करिवे किंतु से प्रिजाइड करि परिबेनी एवं से वोट मध्ये देई परिबे नाही ओके जो समय तांकर रिमूवल प्रोसेस चली नेक्स्ट जदि देखिबा ड्यूरिंग एनी पीरियड जे कोनोसी समय रे व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट आक्ट्स प्रेसिडेंट आमे कोन देखिथिले प्रेसिडेंट को क्षेत्र रे आमे पढिथिले जे जेतेबेले प्रेसिडेंट को पद वैकेंट रहूची सेही समय रे तांको काम तुलौचंती वाइस प्रेसिडेंट आ एबे आमे पुणी पढुचे जे जेतेबेलकू से वाइस प्रेसिडेंट कर काम करिवे और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट he is not entitled to any salary or allowance payable to the chairman of the Rajya Sabha
ताहले से राज्यसभार चेयरमैन जेतेबेलकु थिले सेही समय तांकु जो सालारी मिलुथिला जेतेबेलकु से प्रेसिडेंट कर पोजिशन रे अछंती अर्थात जेतेबेले प्रेसिडेंट को पद वैकेंट अछि एवं तांको दायित्व से निर्वाह करूजंती सेही समय रे आउ चेयरमैन रो सालारी तांकु मिलिबनी ताहले को सालारी पाइबे ना प्रेसिडेंट को जा सालारी मिलुथिला अर्थात प्रेसिडेंट को पई जो सब सुख सुविधा थिला सब जाक तांकु मिलिबो चेयरमैन को बा हमर वाइस प्रेसिडेंट ओके और सैलरी अलाउंस पेबल टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जोटा देखिले बट ही इज पेड द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग सच टाइम से समय रे प्रेसिडेंट को जेतिकी सैलरी मिलुथिला जहा जहा अलाउंस मिलुथाय सब सुख सुविधा काहा को मिलिबो वाइस प्रेसिडेंट को दिया जिवो डेप्यूटी चेयरमैन जने रहिबे ताहले आमे देखिले ये आमर राज्यसभा ताहले राज्यसभार जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर तांको कोन कहा जाय ना चेयरमैन बोली कहा जाय चेयरमैन कहा जाय एवं से चेयरमैन किए ना सीए ही होचंती आमर वाइस प्रेसिडेंट सीए ही होचंती वाइस प्रेसिडेंट एवं तांको अंडर रे आउ जने रहिबे किए ना डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन को अंडर रे आउ जने रहिबे डेप्यूटी चेयरमैन ताहले ऑब्वियसली जेतेबेले चेयरमैन को पद वैकेंट रहिबो जेतेबेले चेयरमैन छुट्टी रे थिबे तांको कार्य किए करिवे डेप्यूटी चेयरमैन करिवे एबे तांको विषय रे आमे देखिबा डेप्यूटी चेयरमैन केमिति आसी थांती डेप्यूटी चेयरमैन होउचंती मेंबर ऑफ राज्यसभा ताहले मने रखिबे आमे पढिले जे राज्यसभार जे चेयरमैन सी होउचंती वाइस प्रेसिडेंट किंतु वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभार मेंबर नथिले किंतु आमे जदि देखिबा डेप्यूटी चेयरमैन सी राज्यसभार मेंबर एवं राज्यसभार मेंबर माने ही तांकू नॉमिनेट करंती act as vice chairman इलेक्ट करंती ओके act as vice chairman in his absent ताहले चेयरमैन को absent रे से वाइस माने चेयरमैन रो काम करंती he perform the duty of chairman's office when it is vacant जेतेबेले तांको पद vacant रहुची और when vice president acts as president जेतेबेले vice president को पद vacant रहुची सेही समय रे डेप्यूटी हमर जे चेयरमैन रहुचंती से तांको कार्य करिवे चेयरमैन को कार्य डेप्यूटी चेयरमैन करिवे आउ को केस रे करिवे ना जेतेबेले प्रेसिडेंट कोर जेतेबेले वैकेंट रहउचे सेतेबेले वाइस प्रेसिडेंट चली जाउचंती प्रेसिडेंट को काम करिबाकू सेही समय रे मध्य से कोन करिवे ना वाइस प्रेसिडेंट कर कार्य करिवे इन दिस केस ही हैज ऑल द पावर एंड फंक्शन ऑफ चेयरमैन ऑब्वियसली आमे कोन पढिले ना जेतेबेले प्रेसिडेंट को जगह रे वाइस प्रेसिडेंट रहुथिले सेतेबेले प्रेसिडेंट को जहा पावर मिलुथिला प्रेसिडेंट को जेतिकी सैलरी मिलुथिला सब वाइस प्रेसिडेंट को मिलुथिला सेमिति एठी जेतेबेले वाइस प्रेसिडेंट को जगह रे डेप्यूटी चेयरमैन आसुचंती ताहले से डेप्यूटी चेयरमैन को भी चेयरमैन को जहा मिलुथिला सेही सब तांको मिलिबो ऑल पावर एंड और पावर ऑफ चेयरमैन से एन्जॉय करिवे ओके तापरे नेक्स्ट होची ही वैकेट्स हिज ऑफिस इन 3 केस ये आमे कहा विषय पढुचे ना डेप्यूटी चेयरमैन को विषय पढुचे डेप्यूटी चेयरमैन अच्छा एबे आपण कहबे आमे डेप्यूटी को विषय एते डीपली काहे के जाउचे ना आमे गोटी डिफरेंट क्लास करबा जोठी कि वाइस प्रेसिडेंट को विषय पढिबा ओके वाइस प्रेसिडेंट आमे देखिले एग्जीक्यूटिव रे सी जने इंपोर्ट माने प्रेसिडेंट पर वाइस प्रेसिडेंट कर गोटे इंपोर्टेंट रोल रोचे तो आउ गोटे क्लास रे केवल वाइस प्रेसिडेंट को विषय रे आमे अधिक पढिबा एबे खाली राज्यसभा रे पढुचे तेनु जेतिकी तांको विषय रे जानिबा कथा मु सेति कहूची आ गोटे तांको पई डिफरेंट क्लास बनेइबा तो ये हमर डेप्यूटी चेयरमैन को विषय रे पढुचे जे डेप्यूटी चेयरमैन कर पद केते बेले वैकेंट हबो ना जेते बेलकु सी रिजाइन देबे ऑब्वियसली रेजिग्नेशन देला माने तांको पद वैकेंट हबो एवं से रेजिग्नेशन देबे काहाकू ना चेयरमैन बा हमर जे वाइस प्रेसिडेंट अछते तांको रेजिग्नेशन देबे एवं इफ ही कीजेस टू मेंबर ऑफ राज्यसभा सी जदि राज्यसभार मेंबर रहिले नाही तांको बाहर कर दिया गला बा से बाहरी गले जदि राज्यसभार मेंबर नाहंती ताहले मध्य तांको पद वैकेंट हबो काहे कि ना हमें देखिथिले तांकर क्वालिफिकेशन रे जे जी डेप्यूटी चेयरमैन रहउचंती सी निहाती भाबरे राज्यसभार मेंबर हेइथिबा दरकार एबे जदि से राज्यसभार ही मेंबर रहु नाहंती ताहले केमिति सी डेप्यूटी चेयरमैन हेबे सेते बळे मध्य तांको पद वैकेंट रहिबो if he is removed by resolution passed by a majority of the member of राज्य सभा जदि तांको बाहर करिबा पई राज्य सभा रे रिजोल्यूशन उठे राज्य सभा रे जदि तांको आउट करिबा पई कोन तांको एग्नेस्ट रे वोट पास करा जाय सेते बळे मध्य से बाहर जिबे तांको पद वैकेंट हबो such resolution can be removed only after giving 14 days advance notice जेते बेलकू चाहिबे अलगा मेंबर माने जे आमे डेप्यूटी चेयरमैन को तांको पदरु बाहर करिबु सेही समय रे जो रिजोल्यूशन पास हबो रिजोल्यूशन पास करिला बेलकू कोन करा जिवो तांको 14 डेज एडवांस नोटिस दिया जिवो मने रखिबे 14 दिन रो आगुआ नोटिस तांको दिया जिवो तापरे जाई रिजोल्यूशन पास हबो अच्छा जॉइंट सेशन आमे जदि देखिबा प्रेसिडेंट करो जॉइंट सेशन रे कोन हुए एटा गोटे इंपोर्टेंट जिंस जेते बेलको जॉइंट सेशन को किए डाकंती ना समन बाय प्रेसिडेंट
ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ ଡକେଇବେ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ ବୋଥ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ସେତେବେଳକୁ ଆସିବେ ସମନ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜାଇଡେଡ ବାଇ ସ୍ପିକର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଏ ଡାକିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବେ କିଏ ନା ଲୋକସଭାର ଯିଏ ସ୍ପିକର ତାପରେ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକରଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି ସିଏ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବେ ନା ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବେ ସେଇ କାହାକୁ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନକୁ ଯଦି ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ବି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଆମର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଣ କରିବେ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ତାକୁ লিড କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କୁହାଗଲା କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କେସରୁ କଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦିଓ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବାର କାପାସିଟି ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର ହିଁ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବେ ଯଦି ସିଏ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର କରିବେ ଯଦି ସିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସିଧା ଆସିଗଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ସେସନକୁ ସିଏ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ କୌଣସି ବି ହାଉସର ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି ଲାଇକ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ କୌଣସି ବି ହାଉସର ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ ପୁଣି ବନାଯାଏ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ 6 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ ତାପରେ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାପରେ ଆସିଲେ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଦେଖୁଛେ ତା ତଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ କିଛି ମେମ୍ବରକୁ ଏଠି କଣ କରାଯାଏ ନା ତାଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ କରାଯାଏ ଦେ ଆର ନୋମିନେଟେଡ ବାଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାହେଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଣ କରିବେ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବରେ ସିଏ ନୋମିନେଟ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କାମ କଣ ନା any one of them can preside over the house in the absence of chairman deputy chairman ତାହେଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ କାମ ତୁଲେଇବେ ଯଦି ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ପ୍ୟାନେଲ ସବୁ କାମ କରିବେ এই ପ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବେ ଓକେ ତାପରେ ହି ହାଜ ସେମ୍ ପାୱାର ଆଜ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅବଭିୟସଲି ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ର ସିଟରେ ବସୁଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଆବସେଣ୍ଟରେ ତାହେଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଓକେ ସେମ୍ ପାୱାର ଆଜ ଚେୟାରମ୍ୟାନ when so presiding when a member of the panel of vice chairperson is also not present any other person as determined by the house act as the chairman ଏବେ ମାନେ କହିଲା ଯଦି ଇଏ ବି ନଥିବେ ଏ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବି ନଥିବେ ଯଦି ଇଏ ବି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବେ ନା ଯେତେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ମାନେ ଯାହାକୁ କହିବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ମାନେ ଯାହାକୁ କହିବେ ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବେ when a member of the panel of vice chairperson is also not present any other person as determined by the house act as the chairman ବୁଝିଲା ଏତେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପ୍ରିଜାଇଡ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କରିବେ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି କରିବେ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ ଆମର କଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କରିବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ଯାହାକୁ ବାଛିବେ ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା a member the panel of vice chairperson cannot preside over the house when the office of the chairman or the deputy chairman is vacant ଓକେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିଏ କେବଳ ପ୍ରିଜାଇଡ କରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରିଜାଇଡ କେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆବସେନ୍ସ ରହୁଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଆମର ଆବସେନ୍ସ ଯେତେବେଳକୁ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏଇ ବୋଥ ଯେତେବେଳକୁ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଏ କହିଲା ଯଦି ତାଙ୍କ ପଦ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଡେଥ ହଉ କିମ୍ବା ଯେ ସିଏ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କେସରେ ଯଦି ପଦ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଓକେ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବାର ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିଜାଇଡ ଓଭର ଦ ହାଉସ when the office of the chairman or the deputy chairman is vacant ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବ ନା during such time the chairman's duties are to be performed by such member of the house as the president may appoint for the purpose ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ମାନେ ରାୟ ନିଆଯିବ ଯେ ସେଇ ହାଉସର ଆଉ କୋଉ ମେମ୍ବରକୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିବେ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ କଣ ନା ଯୋଉ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ଯଦିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାଛିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଆବସେନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ କରିପାରିବେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିପାରିବେନି ସେତେବେଳେ କିଏ କରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ କହିବେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ହିଁ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ ସେଥିରେ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର
ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିବା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଲୋକସଭାକୁ ଏବଂ ଲୋକସଭା ପରେ ପୁଣି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ସବୁ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ତାକୁ ଦେଖିବା ତାର ସେସନ୍ସକୁ ଦେଖିବା 3ଟା ସେସନ୍ସ ବସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର ରହୁଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଆୱାର ରହୁଛି ସେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କେତେବେଳୁ କେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି କିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ ଜିରୋ ଆୱାର କଣ ଏ ସବୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଓକେ ଭାବୁଛି କ୍ଲାସଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିସିଆଲ ହେଇଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ यार जदि पीडीएफ चाहूଥାନ୍ତି टेलीग्राम चैनल जॉइन ହେଇଯିବେ ତାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର